حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. हरमी बिन अम्मारा ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हमसे शौबा बिन हज्जाज ने अबू बकर बिन मुंकदर से बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझसे उमरो बिन सलीम अंसारी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ कि अबू सईद खदरी रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि मैं गवाह हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन हर जवान पर गुस्ल, मिसवाक और खुशबू लगाना अगर मयस्सर हो ज़रूरी है। उमरो बिन सलीम ने कहा कि गुस्ल के मुताल्लिक़ तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है, लेकिन मिसवाक और खुशबू का इल्म अल्लाह ताला को ज़्यादा है कि वो भी वाजिब हैं या नहीं, लेकिन हदीस में इसी तरह है। सही बुखारी हदीस नंबर 880।